Yuk mas, dadah yuk mas, tak video mas. Bisa re? Locking ya? Ditutup pernah lah. Mana teh jos kayak durane kuya. Nanti lah montir-montir awak aja. Nanti motor kok. Stadi Sultan nak itu yo. Kerjanya apa jalan aja. Tarpalan. Dijampingin mas. Aktif video ya malah rajamping. Yuk konten. Terus mau? Standar. Oh. Kasih ngalah kayak video foto. Apa? Nggak ngerti.
kita anjir. Yo.